Okay. Hi, Assalamualaikum. Hari ini we are going to learn about standard solution. Okay. Jadi cikgu akan cakap dalam dua bahasa lah. Okay, so standard solution is an acid and base punya subtopic. Okay, so first of all kita nak tahu definition standard solution. Okay, alright. So kita tengok dulu what is the definition of standard solution. Alright, standard solution is a solution which its concentration is accurately known. Meaning that solution yang kita nak hasilkan itu kita dah tahu dah concentration dia berapa mol DM-3. Okay, alright. So kita, dan selalunya standard solution ni kita guna sebagai stock solution. Stock solution meaning that kita prepare dalam kuantiti yang banyak macam 200 cm3, 500 cm3, 1000 cm3. So we prepare that, apa tujuan dia? So that later kita boleh gunakan solution itu, ataupun mungkin kemudian kita nak dilutekan ataupun cairkan the standard solution untuk menjadi concentration yang baru. Okay, that is standard solution. Okay, and the concentration is accurately known lah. Alright, so kita tengok pertama macam mana kita nak prepare. Okay, so when we are talking about standard solution, mestilah ada preparation how to prepare this standard solution. Okay, dari mana dia nak hasilkan? Daripada solid. Okay, so kita akan prepare dari solid. Okay, so now kita tengok apa yang kaedah lah dia punya prosedur. Okay. So, aim of activity, this is activity 6.7, ada dalam buku teks, okay, buku teks tingkatan 4. Okay, so, aim dia to prepare 250 cm3 of standard solution of 1.0 mol DM-3 sodium carbonate. Okay, jadi formula sodium carbonate is Na2CO3. Alright, so ini dalam keadaan solid lah, okay, sodium carbonate ni. Alright, tetapi we are going to prepare 250 cm3. So if it's in cm3, meaning that kita nak menghasilkan solution. Okay, dari solid kita nak tukar jadi solution. Okay, tetapi berapakah concentrationnya? So accurately known, concentrationnya ialah 1.0 mol DM-3. So this is concentration that we accurately known. Inilah maksudnya. So, kita nak menyediakan this standard solution. Okay, sebanyak 250 cm3. Alright. So, materials yang kita perlukan is distilled water. Okay, to make standard solution, mesti guna distilled water. Okay, and then solid sodium carbonate. Alright. So, sodium carbonate dalam bentuk solid. Ingat, dalam bentuk solid, we want to transform it into aqueous solution. So, how much sodium carbonate yang kita nak ambil, and then nak tukar kepada solution sebanyak 250 cm3. So, of course, apparatus yang kita perlukan is electronic balance, filter funnel, 250 cm3 volumetric flask. Okay, mesti 250 cm3 sebab kita nak prepare sebanyak 250 cm3. Okay, and then dropper, okay, wash bottle, 250 cm3 beaker and glass rod. Okay, now, before we prepare the experiment, pertama kita mesti determine the mass of sodium carbonate. Okay. So, bila kita nak prepare mass of sodium carbonate, jadi kita tak tahu berapa banyak yang kita nak ambil mass sodium carbonate tu kan. Jadi, kita kena kira number of mole dulu. Bila nak kira number of mole, kita gunakan formula N sama dengan MV per 1000. Okay, MV bagi 1000, alright. Kenapa kita gunakan formula MV bagi 1000? Because we have the M, the molarity or the accurately tadi, yang concentration that we accurately known, which is 1.0 mol DM-3. Okay, kemudian V. Berapa banyak V yang kita nak letak kat situ? Iaitu sebanyak 250 cm3. Kenapa 250? Sebab itu yang kita nak prepare. Alright, jadi kita akan kira number of mole dulu untuk sodium carbonate using formula MV bahagi 1000. Lepas itu barulah kita kira, determine the mass.
So what is the formula yang kita perlukan? Ingat lagi dalam chapter 3, okay, iaitu mass sama dengan number of mole kali RMM ataupun relative molecular mass untuk sodium carbonate. Okay. So, dari mana nak dapat number of mole? Daripada formula yang ni lah tadi. So, kita dah kira number of mole, dah dapat number of mole, masukkan dalam formula untuk carikan mass. Okay. Kemudian barulah kita weight the mass yang kita dah calculated. So, after we get the jawapan pada step yang nombor 1, kita weight the mass of calculated using electronic balance. Kemudian, add 100 cm³ of distilled water to the solid sodium carbonate in a beaker. And then, we stir the mixture with a glass rod until all the solid sodium carbonate is completely dissolved in the distilled water. Okay? And then, transfer the sodium carbonate solution into 250 cm³ of volumetric flask via a filter funnel. So, kita tuangkan, kita transfer dalam volumetric flask yang 250 cm³ tadi. And then rinse the beaker with distilled water. Kenapa kita kena nak rinse beaker dengan distilled water? Sedangkan semua bahan dalam beaker tadi kita dah transfer into volumetric flask but still we have to rinse the beaker dengan distilled water. Sebab kita nak make sure all the remaining solution is transferred. Because kita nak dapat accurate nilai tu, right? Kalau kita tak nak ada tertinggal-tinggal dekat dinding-dinding beaker, so that's why we need to rinse the beaker dengan distilled water so that all the remaining tu yang dah melekat sikit-sikit tu akan terus masuk dalam volumetric flask. Okay, step number 7, then rinse the filter funnel with a little distilled water. So that all the remaining solution akan transferred lah into the volumetric flask. Okay, lepas itu baru kita remove the filter funnel, add distilled water until it approaches the calibration mark on the volumetric flask. Bila dia approach the calibration mark, itu menunjukkan bahawa solution sudah pun cukup 250 cm³. Okay, remember we are using 250 cm³ volumetric flask. Okay, to prepare 250 cm³ of standard solution. Jadi, memang kita kena pastikan distilled water itu sampai ke calibration mark, okay, of the volumetric flask. Okay, next. Okay, so seterusnya dia kata apa? Using a dropper, add distilled water slowly until the meniscus level is aligned exactly on the calibration mark of the volumetric flask. And then close the volumetric flask with a stopper. Shake well by inverting the volumetric flask several times until the solution is homogeneous. Okay, note, keep the standard solution of sodium carbonate that we have prepared for activity 6.8. So, eksperimen ni sebenarnya kita kena simpan bahan ni sebab kejap lagi kita nak bawa ke aktiviti 6.8. Okay, apa 6.8 tu sekejap lagi kita tengok. Alright, so apa yang kita perlu buat ialah kita dah masukkan solution air tadi, distilled water dalam volumetric flask, and then make sure that sehingga sampai ke calibration mark, make sure that kita punya mata betul-betul mengikut meniscus level lah. Tak boleh tengok macam tu kena tengok betul-betul macam ni. Okay. So kat sini adalah gambar how are we going to do the experiment. Okay, hopefully after you come back to school we can do this experiment lah. Okay, so this is solid sodium carbonate. Okay, actually sodium carbonate is white color dia punya solid is white color, but this is in the book dia buat blue tu supaya kita boleh nampak lah, but actually it's not a blue color, it's white. Okay, sodium carbonate is white solid. Okay, so kita letakkan solid sodium carbonate. Berapa banyak yang kita letakkan? Mengikut mass yang kita dah kira. Sekejap lagi saya akan tunjuk how are we going to calculate. Okay, so kita pour this distilled water, okay, sedikit, about 100, and then kita dissolvekan the solid. Okay, stir with a glass rod lah. Okay, and then transfer into volumetric flask. Okay, and then this one kita rinse sikit. Lepas itu kita ikut meniscus level of the solution dekat calibration mark. Okay, and then kita make sure that
solution itu exactly lah 250 cm3. So this is the 250 cm3, and then we put the stopper and then kita shake. Okay, sehingga dia betul-betul dissolve and homogeneous. Maksudnya dia dah ni lah, dah larut sepenuhnya. Okay, jadinya sebelum kita prepare our standard solution, we have to calculate lah macam tadi yang cikgu dah cakap. Okay, kita kena prepare dulu. So this is how we are going to calculate. Alright. Okay, jadi ingat semula sodium carbonate. Okay, sodium carbonate yang kita ada ni adalah dalam bentuk solid. Dalam bentuk solid. So okay, alright, dalam bentuk solid. Jadi kita nak kena tukar daripada solid tu, kita nak dissolvekan dia supaya dia menjadi liquid. Okay, jadi pertama sekali kita kena kira dulu number of mole using the formula of MV over 1000. So mengikut soalan, mengikut the experiment in your textbook just now that I show you tadi. Okay, dia kata nak prepare berapa? 250 cm3 of 1.0 mole Bm-3, okay, of standard solution sodium carbonate. Jadi kita masukkanlah dalam formula ni, okay. Okay, M dia 1. Okay. Awal tulisan. Okay. 2. Okay, V dia 250 Okay. Okay, bahagi 1000. Okay. Okay, bahagi 1000. So, berapa yang kita dapat? Okay, make sure you tekan your calculator. Okay, actually cikgu dah kira dah lah. Siap-siap. So, we will get 0.25 mol. Okay. Unit dia mol Okay, 0.25 mol. Okay. So, that is the number of mole of sodium carbonate. Alright. So, from there, we have to calculate the mass of sodium carbonate. Ingatlah kenapa kita kena nak kira mass? Because, dia dalam bentuk solid. Okay, dia dalam bentuk solid. So kita nak ambil, nak timbang, nak weight berapa banyak sodium carbonate. Tu nampak ni, saya punya weighing scale ni, electronic balance. Okay, so dari mana kita nak dapat number of mole ini? Yang ni lah. Ni, daripada yang kita dah kira. So masukkan dalam formula 0.25. Okay, kali RMM bagi sodium carbonate. Okay, so saya harap semua orang boleh ingat dah how are we going to calculate the RMM. So sodium ada 2, Na2 kan. So 2 kali 23. Okay, pergi cari RAM bagi sodium. Boleh tengok dalam your periodic table. Okay, and then campur dengan RAM bagi carbon, which is 12. Okay, lepas tu campur dengan 3, oksigen ada 3 kat sini. So 3 times oksigen 16. Okay, alright. Sorry lah, tulisan tak cantik. Okay. Alright, so berapakah mass of sodium carbonate yang kita dapat? Okay, tekan kalkulator, tekan. So kita akan dapat 26.5. Okay, apa unitnya? Kalau mass mesti gram. Tu. Okay, itu jawapan dia. Jangan lupa gram. Okay, mass of unit of mass is gram. Okay, alright. So ini adalah mass. Okay, so what are we going to do is we weight. Okay, we measure kita ukur kan, weight lah, kita timbang.
Okay, 26.5 gram of sodium carbonate yang solid tadi. Okay, timbang using this one, using this. Kita punya weighing balance. Okay, kita timbang sebanyak 26.5 gram. Okay, and then kita masukkan dalam beaker ataupun kita timbang dengan beaker lah. Okay, and then kita pour distilled water. Okay, buatlah macam tadi, kaedah tadi, eksperimen tadi. Okay, next. Okay, sekarang bila you dah campur dah dengan air sehingga 250 cm3, so maka terhasillah your standard solution. Okay, your standard. Okay. Standard solution. Okay, so standard solution kita nak prepare tadi apa? Iaitu kita punya V, concentration dia 1.0 mol dm-3 sebanyak 250 cm3. So this is our standard solution. So kita dah siap. Dah siap dah standard solution. So apa yang kita nak buat seterusnya? Okay, so tadi ingat tak cikgu cakap standard solution ni kita guna sebagai stok. Okay, stok maksudnya kita simpan mungkin besok ke ataupun selepas itu kita nak gunakan ambil stock solution itu, our standard solution, kita nak prepare pula solution yang baru. Okay, tetapi dengan dia punya concentration yang lebih rendah. Okay, kita cairkan. So bila kita nak cairkan, kita akan gunakan kaedah dilution method. Okay, so inilah kegunaan yang kita akan gunakan next, akan kita buat seterusnya. Okay, so inilah dalam, okay, ini adalah volumetric flask. Okay, assuming that okay, ini volumetric flask, dalam ni kita punya sodium, okay, yang tadilah sodium carbonate solution. Okay, aqueous solution, AQ lah. Alright, AQ. Alright, so ini dalam ni. So tadi berapa? Concentration 1.0 mol dm-3. Okay, now arahan saya yang seterusnya adalah saya nak kamu prepare another solution. The same sodium carbonate the same sodium carbonate solution, tetapi concentration dia lain. Okay, so now let's move on to the next experiment, which is kita nak prepare, okay, ini kita nak prepare 100 cm3 of standard solution of 0.2 mol dm-3. Nampak? Okay, maksudnya tadi 1.0 mol dm-3 lebih pekat lebih pekat. Sekarang kita nak cairkan dia, kita nak turunkan concentration dia sehingga 0.2 mol dm-3. The same solution, which is sodium carbonate. Sebanyak berapa kita nak prepare? 100 cm3. Okay, so dekat sini kaedah yang kita gunakan adalah dilution method. Tadilah kita sebut dah, dilution method. Mencairkan, pencairan. Sebenarnya pencairan. Okay, so apa yang kita perlukan? Distilled water juga. 1.0 mol dm-3 sodium carbonate solution from activity 6.7. Meaning that solution tadilah. Yang tadi yang kita dah buat, yang kita dah prepare, dah masuk dalam volumetric flask. Okay, sebagai stok kita, okay, so that is we are going to use. Okay, 1.0 mol dm-3. Apparatus 100 cm3 volumetric flask. Kenapa 100? Sebab kita nak prepare solution baru ni sikit je, iaitu sebanyak 100 cm3. And then dropper, filter funnel, pipette, wash bottle, pipette filler and 100 cm3 of beaker. Okay, samalah dia punya apparatus lebih kurang sama je. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat. Okay, kita pour stock solution from activity 6.7 into a beaker. Nampak dia kata pour stock solution from activity 6.7. Tadi lah. Okay, solution tadi. Okay, masukkan dalam beaker. And then take out calculated volume of solution, which is V1 cm3 with a pipette. Maksudnya berapa banyak yang kita nak ambil. Kita tak tahu lagi. Kita kena kira. So itu dia kata take out calculated volume. Meaning that we have to calculate how much volume yang kita kena take out.
Okey, sebab tadi nilai dia sebanyak 250 cm3. Nilai sebenar dia ialah 250 cm3. Tapi berapa banyak daripada 250 yang kita perlu ambil. Okay, using pipette and then kita transferkan dalam volumetric flask. Okey. Bila kita dah masukkan dalam volumetric flask, kita penuhkan dengan distilled water sehingga calibration mark. Kat sini. Okay, sehingga calibration mark. Kita penuhkan sehingga calibration mark. Kenapa sehingga calibration mark? Sebab itulah menentukan berapa banyak standard solution yang kita nak lah, iaitu 100 cm3. Okay, setiap volumetric flask dia ikutlah, kalau cm3, kalau 100 cm3 100, 250 250. So kita follow je calibration mark dia. Alright. Make sure that your meniscus level tu mesti sama lah bila kita pandang tu mesti sama kita tengok. Okay, and then again kita tutup dengan stopper and then kita shake kan, turn upside down semua. Okay, so habis, siap. Okay, itulah cara dia. Bagaimana kita nak kira berapa banyak yang kita nak ambil. Yang itu yang kita kena ambil tahu sekarang ni. Alright, so untuk buat dilution method, dia punya formula mudah sangat, iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Okay, so this is the formula for dilution method. Okay, so apa itu M1? Kat sini saya dah labelkan. M1 adalah dari standard solution. Standard solution pertama. Eksperimen yang pertama. Okay. M1V1 ni dari eksperimen eksperimen 1. Kita panggil eksperimen 1 lah. Maksudnya yang first tadi lah masa kita buat standard solution tu. Yang ni. Okay, lepas tu V1 juga dari eksperimen 1. Okay. Tetapi kita tak tahu berapa banyak kita nak ambil. Sebab eksperimen 1 tadi 250 cm3. Kita tak ambil semua. Kita ambil sikit je. Sikit tu berapa banyak. Yang tu yang kena kira. Okay, and then M2 adalah solution baru yang kita nak sediakan, iaitu concentration yang baru yang telah dicairkan ataupun telah didilutekan melalui kaedah dilution. Okay, so concentration baru yang kita nak sediakan ialah sebanyak 0.2 mol di M-3. Sebanyak berapa? Berapa banyak solution yang kita nak prepare? Iaitu 100 cm3. Alright, so by using this M1V1 sama dengan M2V2, jadi kita masukkan je formula dia. Senang sangat. M1 tu tadi berapa? Iaitu ni 1.0. So masukkanlah 1.0. Okay. V1 entahlah, tak tahu. So kita tulis je lah V1. Because we don't know. These are the volume that we are going to calculate lah. Meaning that how much from the volumetric flask yang pertama yang kita nak take out. Okay, and then M2 is 0.2. This is the new concentration that we are going to prepare. Okay. And then V2 is 100. So, maksudnya, solution yang kedua kita hanya ada 100. Solution pertama tadi 250. Solution yang kedua 100. Concentration dia pula 0.2. Macam tu. Okay, so, kita pun kira by using your calculator. Kita tekan sini. So, V1 adalah sebanyak 20. Tak apalah. Okay, 20 cm3. So maksudnya kita akan ambil dengan menggunakan pipette kita hanya akan ambil sebanyak 20 cm3 solution yang ini, yang first ni, iaitu sodium sulfate yang asal, yang first. Okay, daripada sodium sulfate yang first kita ambil 20 cm3. Okey, kita masukkan dalam volumetric flask, tambahkan distilled water sehingga calibration mark, iaitu sebanyak 100 cm3. So kita dah dapatlah dua solution. Okey, solution 1, concentration dia 1.0 mol dm -3. Kemudian kita jadikan dia solution yang kedua. Okey, solution yang kedua dengan concentration dia yang lebih kecil, iaitu sebanyak 0.2 mol
Bm negative 3. Okey, so maksudnya telah berlaku dilution. Kenapa saya kata dilution? Dilution adalah pencairan menjadi cair, iaitu dari 1.0 mol yang pekat menjadi 0.2 yang cair. So, kaedahnya adalah dilution method dengan formulanya M1V1 sama dengan M2V2. Okey, itu saja untuk hari ini. So, jangan lupa cubalah buat latihan banyak-banyak. Alright, so jumpa lagi lah. Okay, bye.